आज नहीं कि काली नहीं हटता मैं सबर पलेरा फुलदन को जने जुबक पसी आसी कौन कहला ए हम सबर पलेरा फुल उद्यान को पुणी जने युवक आसी चंदे हाँ एदा तमे ठट्टा करिछ ना नहीं लपा सत्य कहूछु ना ना मु जानिछि प्रतिदिन जेपरि मते ठट्टा करा आज मते तमे सेपरि मते ठट्टा करिछ ए अपा तुमको जदि हम कथार विश्वास होनी ताले हम सहित चला जुबक को देखि आसीबा ठीक अछि रो एई कथा जदि तमे सत कहूछ ताले चला मते देखेबा से कोठी अछंती चला 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 कौन पे मते निदर उठे दिल हाँ प्रथम तमको तमे के एठो को कला पे अच्छा है आलुई मुझे हेठाने काहे कि तम मन को कौन पे कहबी तमे को मते कौन पे निदर उठे रहला तम परिचय जाने बाबा है मो संग हमरे तमको उठे देले मो परिचय आले तमे मन कर तम चेहरा के के आईना देखिछ ना ना देखिनी सेथि पाई त परिचय मागे चली अच्छा जमार दे परबिनी मो परिचय हैला तमे जे तम परिचय न दबा हाँ तारे मो संग तमको देखै दबो कोनटा देखैबो आए ना अच्छा देखौ न अरे संग जाओ मो तांको परिचय पचार के आसा जाओ मो अले अपा हां देखुछ ए विदेशी बाबू केमिति चाली जाउछंती ए सतरे मोर संग नाक ऊपर ही राग अछि ना जानिछ तांको परिचय मागु मागु ना तांको पर मु पड़ी जाइथिली भाई कोन कुचला ए सतरे ए विदेशी बाबू ना देखिबाकू केते सुंदर देखा जाउछंती ना सतरे को से देखिबाकू भारी सुंदर देखा जाउछंती ना ए पागेली यांको सहित किछि किछि हे जीवनी तो ए तुमे से पर जबर कई बने हैला होइला हो हेली जानिछ जे पर्यंत आमे माने एठी रही अछि ना ए विदेशी बाबू मां तांका परिचय जम्मा देबेनी ले काहे की परा ए लाज करूछंती लो ओ सेमिति की ए बोला माने तुमे माने अच्छा बोली लाज करथेबे हेले मु जदि एकुटा तांको परिचय पचारे तांको परिचय दे देबे तो हां परा ठीक अछि लो ताले गुटे काम करो हां तुमे से बरगछ मोल को चली जाओ और सेठी अपेक्षा करिताओ मु तांको परिचय पचारे के आसुछि हेले बोला चली जीबी जे किंतु
କିନ୍ତୁ କିଛି କହିକି ଯିବି ମ କ'ଣ କହୁନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ ଆଲୋ ତାଇଲେ ଶୁଣ କହୁନା केउटा घर की नाई जा बेली मांसो खुद बुझा मुठी नाई खा बेली मांसो हईले समस्त तो चली गले तमें आउठी कौनटा कर ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଇଛି मो परिचय आलो ए मो परिचय काहरी को दिएनी म କାହିଁକି ମୁଁ काहेकि ना मो एक गुप्त कार्य बाहर पड़ी आ तेणु करी मो परिचय को मध्य गुप्त भाव रखी बुझी पारिल ଆଚ୍ଛା अच्छा गोटे कथा କ'ଣ हईले तमें कर तम सखी सहचारी मान को टिके मत शिष्टाचार के भद्रता शिखाई ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମୋ ସଖୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହି ଯାଉଛ ମୁଁ एमती जन अजना पुरुष को किए ठेली दौची तो किए पेली दौची जे ଏ काड़ा ତମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ अच्छा ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ हाँ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ସଖୀମାନେ କ'ଣ? କିଏ ତୁମକୁ ଏମିତି ଠେଲି ଦେଉଛି ପେଳି ଦେଉଛି से तो एमती समस्त बायाणी भलिया होछंती हाउ हैला हेले जेतबे तो निदर उठे छालनी एथर एटा को କ'ଣ आलुई तमे किए आ तमे ठिकण करछ माने तमर संपूर्ण परिचयटा कोन ମୋ ପରିଚୟ हाँ ନା ରେ ବାବା ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ କହିପାରିବିନି काहे की कहि पारिबिनी କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବା କହି ଯାଇଛନ୍ତି अच्छा ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି हाइले तमको तम बापा कहि की जाइछंती अपरिचित मनुष्य को निज परिचय देबाटा उचित ହଁ आ अपरिचित मनुष्य को सही थिबा अवस्था निदर उठेबा एटा मते निश्चय तुमको तमर से बापा शिखै थिबे ନାଇଁ ଯେ नाइ जे परे आलोई तम परिचय ते दे दियम मो तमर कोन से प्रकार क्षति करबिनी हैला ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେଇ ଭାବନାଟା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ आलोई कोन हैला म परिचय त दबाना नै ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ हां ଏ कोन ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଯଦି अच्छा କଲା ପ୍ରେମଟା ଆସି ତା ପରିଚୟ ପଚାରେ हां ତାର ସେ ଫୁଲ ବିଚାରୀଟା କ'ଣ କହିବ कोन कहब निश्चय से फूलटा लाजै जाई झाउली पड़िब ଲାଜେଇ ଯିବ ନା हाँ तो ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫୁଲ ପରେ ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ हाइले हेले एटा तुम जबार बुझी पारलिनी आलो एटी फूल किए आओ भ्रमर किए ଏତିକି ବି ବୁଝିପାରୁ ନା नाई तो कोन ସେଇ ଭ୍ରମରଟା ହଉଛ ତମେ ଆଉ ସେ ରାଜକଲି ଫୁଲଟା ହେଉଛି नहीं 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 हाइले तमे कौन से प्रकार फूल नुह कि माबो कौन से प्रकार भमना बुझी पारला सीधा सड़क भर निज परिचयटा दियो न मोठी चली जाउछि ନା ନା ଯାଅନି अच्छा କହିଦିଅ ପରିଚୟ ताले शीघ्र कुह କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା कोन ତମେ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛ ମୁଁ आलो हाँ हाँ मु जड़े राजकुमार हैला एथार तम परिचय कुह जुवती ଠିକ ଅଛି ଯିବକ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ପରିଚୟ कही जा
ओ फुलक महाराज मग पर जाया कोई खुदा ना पाता रे तुम्हें क्या फुलक महाराज मग पर जाया कोई खुदा ना पाता रे तुम्हें क्या तुम्हें कौन राजा कदा पुआ चमार कहबी तुम्हें कौन राजा कदा पुआ मोसा बजिया हमरा की मोर मोसा बजिया हमरा की मोर बुलिबाकु आसिथिलु ए उजाला तुमको देखिरेनु एही ज्ञान बुलिबाकु आसिथिलु ए उजाला तुमको देखिरेनु एही ज्ञान सबरा राजा अटकी बुझत तमोरा सबरा राजा अटकी बुझत तमोरा रोहितल काय बिसाया रोहितल काय बिसाया मोसा बजिया हमरा की मोरा मोसा बरी जिया हमरा की मोरा ଆଉ ତାପରେ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛ ତାପରେ କଣ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସଖୀ ମାନେ ତୁମକୁ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଶବର ଜାତିର ଝିଅ ହଁ ହଁ ଆଉ ତମ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ତମର ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସତ କଥାଟେ କହିବି ରାକ୍ଷୀ କହୁନ ସତ କହିବା ଗଲା ତମେ ଜଣେ ଶବର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କୌଣସି ରାଜକୁମାର ଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନି ସତରେ ରାକ୍ଷୀ ତମ ନାମଟା ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ନା ତମେ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ମା ଏ କଥା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଲୋ ହଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲେ ଶୁଣ ଆଜି ତମକୁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇପାରିବିନି କାରଣ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥିଛି ଅଲଗା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେବି ହେଲା ଏଇ କ'ଣ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ହଁ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିଯାଉନ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ହଁ ହଇରେ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ରହିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟି କହିବ ଆଲୋ ଏ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସବୁ ଜରୁରୀ କଥାଟା ଏକାଥରକୁ କହିଯିବ ହଉ ହେଲା ତମକୁ କେଇଟା ସମୟ ଦେଲି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତମର ସେ ଜରୁରୀ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରେ କହିଥିଲି ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଲୋ ରାକ୍ଷୀ ନା ନା
ଯାଉନି ଆଚ୍ଛା। କହିଦେବି ଯେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତମେ ରାଗିବନି ତ? ଆଲୋଇ ମୁଁ ପୁଣି କଣଟା ପାଇଁ ରାଗିବି? ଜମା ରାଗିବିନି ହେଲା। କଣ କହିବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବ ହେଲା। ଏ ମା ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି? ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା। ଆଲୋଏ ଆରେ କଣଟା କହିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର କହିଦଉନ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଚାଲିଛ? ସତରେ ରାଗିବନି ତ? ଆରେ ବାବା କହିଲି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି। ଠିକ ଅଛି କହିଦଉଛି ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କଣ? ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ହାଇଲୋ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଆଗକୁ ପଛ କିଛି ଅଛି ନା? ଏତିକିରି ଶେଷ ମ। ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ଯେ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ସତରେ ରାଗିବନି ତ? ଆରେ ବାବା କହିଲି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କହିଦଉଛି ଶୁଣ। କୁହ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କଣ? ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ହଁ ମତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। कौन कहला कौन कहला? तमें पुणी मत मने मने भल पैसा छ। आलो ए राखी दरकार ने तुम पर झमन कर सही भाड़ा प्रेम को हैला। कौन कहला? मो प्रेम को तमे भाड़ा प्रेम कहउछ? आउनु हे तो कौन? नहीं मो सत कहते प्रथम देखारे तुमको मो मनटा देई सारिछि। एने सुणालो राखी मो तमको जमारे भल पानी किमा तुम जेते चेष्टा कले मध्य तमरे मिछ प्रेम जालर मते फसाई परिबनी बुझिलो। अरे मो प्रेम को तमे मिछ प्रेम कहउछ? ये कहला मिछ नु। हां नहीं मो मन कोछि। अच्छा मो हृदय कोछि। अच्छा तुमको भल पाउछ सत। आलो ए राखी अरे भलर भलर कहि दउछि गाक तमे ठी चली जा बुझिलो ना नचत किछि भल हबनी। जीवनी कौन कहला? जीवनी ना अरे केमिति जीवन मो मत देखि नेबिनी। देखो ना आलो ए राखी कौन अरे मन देखि सुण म कौन प्रेम କରିବାକୁ ତ ତେଲ ଗୋରି ମନ ନାହିଁ ଜମା। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତ ତେଲ ଗୋରି ମନ ନାହିଁ ଜମା। ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହ ପାଖକୁ ଆସେ ନା। ପଟେଇବା ପାଇଁ ମତର ତୁ କରି କରୁଛୁ କେତେ ବାହାନା। କେବଳ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଘୃଣା। ଚାଲି ଯା ଏଠି ଚାଲି ଯା ଏଠି ଚାଲି ଯା। ଭଲ ପାଇବାକୁ ତତେ ଗଦି ମନ ମୋ ବୁଝେ ନା। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗଦି ମନ ନାହିଁ ଜମା ଜମା ନାହିଁ। तमको जिते दूर की जावाई कहूँ से पाख पाख कौन पे मारी सम कौन पे माने भल पाउछ प्रेम करछि माने तम पाख पाख जाउछि। हेलो ए राखी आर तो आके तुम बाबा तो छाड़ी दियो। जमार छाड़िबनी तम बाटा छाड़ीबनी ना केमिति छाड़ीबनी मो मते देखि नेबिनी। देखो ना हां देखु ना ए बाट बरा छाड़ी दियो काम मोरा छे अजथार तुम पाके समय सरछे। पटन करे कि मते पाई पकी
समय नहीं मो पाखे କରିବାକୁ ପ୍ରେମ ପଟେଇବା ପାଇଁ ମତଲ ତୁ ଗୁରୁ କରୁଛୁ କେତେ ବାହାନା ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଘୃଣା ଚାଲି ଯା ଏଠି ଚାଲି ଯା ଏଠି ଚାଲି ଯା କଣ ଏମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଆଲୋ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝି ଭଲ ପାଇବାକୁ ତତେ ଗରି ମନ ବୁଝେ ନା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗରି ମନ ନାହିଁ ଚପା যেতে বুঝেলি তম মুন্ড করে মো কথার পশুনি আর কহিলি পরা মু তোমাকে ভাল পাউনি কবে তম যথার সময় নষ্ট করে চালছ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ତମେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନ হ্যালো এই রাখি আর দয়াকে তুমি এটি চালি যাও তুমি কଣ ପାଇଁ মতো এমিতি অযথারে ছি ନା ଜମାରୁ ଯିବିନି ଯେ ପ୍ରାୟ ତମକୁ ମନେ ଚାରଣ କରିଛି আচ্ছা ସେଇ ପ୍ରାୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି কুয়াড়ে মধ্য জীবনী না জমার জীবনী ଜମାରୁ ଯିବିନି ঠিক আছে তুমি কি রুহ কিংবা যাও মোর কৌশি আপত্তি নাহিল রাখি କାହିଁକି ମୁଁ কাহিকি জানিছ কাহিকি না মু মো রাস্তারে চালিলে ଏ ମା ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ଯିବାକୁ ଚାଲିଯିବେ ନା ନା ୟାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ କୋଉ ନାଁରେ ଡାକିବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କୋଉ ନାଁରେ ଡାକିବି ହଁ ଡାକିବି ସେ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି कौन कहला ए रसिका आले मो नाम शिवपतिका किसी नुहबा ତାହେଲେ କ'ଣ ମା मो नाटा होची चंद्रकांत ଏମା ନାଟା ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ सुंदर हबनी चेहरा जेते बेले तो सुंदर ହେଇଛି नाटा कौन असुंदर था बुझी पारिल चंद्रकांत ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ तमक थट्टे कर तम मुंड कर मो थर पछिलानी आ कहली पर मन सुन बोली मो ना तो चंद्रकांत बुझिल आउ एटा लेखिकी रख आउ थरे जदि डाकी छ देखिब मोर असली रूपटा କ'ଣ ଦେଖେଇବା कौन देखिबी कहबी ଦେଖାଉନା देखई देबी ଦେଖେଇ ଦଉନା ନାଇଁ 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 ଆଜି ଦେଖିବିନି ଆଉ କେବେ ଦେଖିବି ହେଲା ନାଇଁ 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 ଆଜି ଦେଖେଇ ଦଉନା ଆର କହିଲି पर ଆଜି ଦେଖି ପାରିବିନି ଯା ଦେଖେଇ ତମ କାଉ ଜମାର ଦେଖିବିନି ବୁଝିଲ ଖାଲି ଦେଖଉନି ଦେଖୁନ ଛେ ଦେ
ଏ ମା तुमको केते थर कहबी ना ना केते थर कहबी मो नाम सोनुआ बोली बार 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 ए जाति ए पटु कर दे देबी एका थर को से जवाब बुझिला बाचे छ ए रासु का पर अरे रसिका धरम हाता कोलर बस की गेल ह करबी नियम ए हाथटा को काटी के ले जेबी बुझी पारल हातरा काटी के नहीं जीवा हां ए हातरा काटी के नहीं कौन करिबो जे अच्छा पूरा शरीर को नहीं जाऊ ना दरकार नहीं तुम शरीर हैला मो शरीर तुमको दरकार नहीं जा मारुनु हो ए आसा